जय जगन्नाथ। आज 17 अगस्ट शनिवार। चलतु आज सकाळर 20टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा, किंतु ता पूर्वरु आपनकु अनुरोध वीडियो को गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करनेबे एवं ता सहित आपण आम वीडियो को केउ जिल्ला रु देखुछंती कमेंट माध्यम रे हमको निश्चय जणाइबे। तेबे चलतु आजिर खबर गुड़िक उपरे नजर पकाइनेबा। खबर नंबर 1, चाषींक ठारू एमएसपी रे केमिति धान किणिबे सरकार, किए पाइबे बोनस, किए पड़िबे बाद से नहीं आसिला एसओपी। खरीफ ऋतुरु चाषींक ठारू 3100 टंकारे धान किणिबाकु सरकार कैबिनेट रे मोहर मारिबा परे एथिपाई बजेट रे 5000 कोटी टंकार व्यय बराद भी करिथिले। तेबे चाषींक ठारू एमएसपी रे केमिति धान किणिबे सरकार, किए पाइबे बोनस, किए पड़िबे बाद से नहीं एबे सरकार समृद्ध कृषक नीतिर एसओपी को जारी करिसंती। तेबे एही एसओपी अनुसारे क्षुद्र नाममात्र और भाग चाषींक ठारू एमएसपी रे धान किणिबे सरकार। एथिपाई फूड ओडिशा पोर्टाल रे पंजीकरण करिबाकु पड़िबो। ट्रस्ट बोर्ड लीजधारी कंपनी किंबा शेयर होल्डर एथिरु बाद पड़िबे। स्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड रु बिहन किणुथिले एही योजना रे शामिल हेबे। तबे सबुठारु बड़ कथा हेउछि जे 24 रु 48 घंटा मध्य रे चाषींक बैंक खाता रे सीधा सड़क धार्य एमएसपी रे टंका पैठ करा जिवो। धान संग्रह बेले एफक्यू मानको गुरुत्व दिया जिवो ओ आधार बायोमेट्रिक बाध्यतामूलक हेबो बोली एसओपी रे उल्लेख करा जायछि। खबर नंबर 2, बंगोपसागर रे सृष्टि हेला लघुचाप क्षेत्र, प्रबल वर्षा नै रेड वार्निंग जारी। उत्तर पश्चिम बंगोपसागर रे सृष्टि होइथिबा घूर्णिबलय प्रभाव रे गांगेय पश्चिम बंग एवं तत्संलग्न बांग्लादेश उपकूल अंचल रे एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होइछि। एही लघुचाप क्षेत्र आहुरी घनीभूत हेबा सह 48 घंटा मध्य रे सदृश लघुचाप रे परिणत हेबो। एहा प्रभाव रे राज्य रे आगामी 24 घंटा मध्य रे विस्तृति वर्षा सह उत्तर ओडिशार केतेक जिल्ला रे तथा बालेश्वर और भद्रक रे प्रबल रु अति प्रबल वर्षा हेबार संभावना रहिछि, जाहाकु नै आंचलिक पाणीपाग केंद्र पक्षरु एही जिल्ला मानकु रेड वार्निंग जारी करा जायछि। सही परि प्रबल रु अति प्रबल वर्षा नै केन्दुझर, मयूरभंज, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, अनुगुल, देवगढ़, केन्द्रापड़ा, जाजपुर और ढेंकानाल जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी करा जाइथिबा बेले प्रबल वर्षा पाई जगतसिंहपुर, खोर्धा, कटक, नयागढ़, सोनपुर, बौद्ध, कोरापुट, नवरंगपुर, कलाहांडी, रायगड़ा और गजपति जिला पाई येलो वार्निंग जारी होइछि। सही परि आसंता 21 तारिख पर्यंत राज्य रे भारी वर्षा संभावना रहिछि बोली पाणीपाग केंद्र सूचना दैछि। खबर नंबर 3, तेजुछि कोलकाता निया, ट्रेनी डाक्तरन को दुष्कर्म और हत्या घटना रे 24 घंटिया धर्मघट आह्वान देले भारतीय मेडिकल संघ। कोलकातार आरजी कर हॉस्पिटल रे ट्रेनी डाक्तरन को गण दुष्कर्म परे हत्या घटना को नहीं सारा देश रे तीव्र प्रतिक्रिया प्रकाश पाइछि। एहारी भितरे भारतीय मेडिकल संघ धर्मघट डाकरा दैछि। फलरे कोलकाता समेत देशर विभिन्न हॉस्पिटल रे डाक्तरी सेवा बंद रहिबार आशंका उपजिछि। आईएएम तरफरु आज और काली पर्यंत देशव्यापी धर्मघट डाकरा दिया जाइछि। एही समय मध्यरे ओपीडी और इलेक्टिव सर्जरी सेवा बंद रहिबो। एहा पूर्वरु फेडरेशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन पक्षरु मध्य धर्मघटर डाकरा दिया जाइछि। सेपटे बुधवार राति रे होइतिबा हिंसात्मक विक्षोभ और भंगारुजा परे मामला आहुरी जटिल होइछि। घटनार तदंत पाई सीबीआई रो एक टीम कोलकाता रे पहुंचिछि। खबर नंबर 4, लक्ष्मी योजना रे महा दुर्नीति अभियोग, प्रश्न कले भी विभाग पक्षरु मिलुनी उत्तर। ग्रामांचलर लोकंक गमनागमनर सुविधा पाई बीजेडी सरकार आरंभ करिथिमा लक्ष्मी योजना बस सेवा को नै दुर्नीति होइथिबार अभियोग आसिछि। तेबे लक्ष्मी बस केउ संस्था किनिछि, केते टंका रे किनिछि, एथि पाई सरकार टेंडर करिथिले कि एभली अनेक प्रश्नर उत्तर काहारी पाखरे नाही बोली सूचना मिलिछि। सूचना अधिकार कर्मी प्रदीप प्रधान परिवहन विभाग और ओएसआरटीसी को लक्ष्मी बस संपर्क रे बारंबार तथ्य मागुथिले भी मिलुनी स्पष्ट उत्तर। परिवहन विभाग और ओएसआरटीसी तथ्य देउनथिबारु एही योजना पछरे अनेक सरकारी बाबुंकर हाथ थिबा अभियोग आनिछंती सूचना अधिकार कर्मी। खबर नंबर 5, ओडिशार पुलिस डीजी भाबे दायित्व ग्रहण कले जोगेश बहादुर खुरानिया। 1990 बैच आईपीएस ऑफिसर जोगेश बहादुर खुरानिया ओडिशार नुआ पुलिस डीजी भाबे शुक्रवार अपराह्न रे दायित्व ग्रहण करिसंती। राज्य पुलिस मुख्यालय रे से डीजीपी भाबे दायित्व ग्रहण करिसंती। एहा
ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀ ଖୁରାନିଆ ବିଏସଏଫ ର ସ୍ପେଶାଲ ଡିଜି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଖବର ନମ୍ବର 6 ଅଗଷ୍ଟ 19 ଏବଂ 26 ରେ ବନ୍ଦ ରହିବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି। ଆସନ୍ତା 19 ଏବଂ 26 ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ 5 ସ୍ଥିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଜନଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଅଗଷ୍ଟ 19 ତାରିଖରେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ 26 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପଡୁଛି। ଏହି ଦୁଇଟି ଦିନରେ ସରକାରୀ ଛୁଟି ଥିବାରୁ ଜନଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଖବର ନମ୍ବର 7 ଅତି ଜରୁରୀ ନଥିଲେ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ନ ଆସିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ଅଧୀକ୍ଷକ। ଅତି ଜରୁରୀ ନଥିଲେ କେହି ଏସସିବି ମେଡିକାଲ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଅଧୀକ୍ଷକ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇ ଅଧୀକ୍ଷକ ଏପରି କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରୋଗୀ ସେବା ଏବେ ବ୍ୟାହତ ହୋଇନି, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ କଣ ହେବ କିଛି କହି ହେଉନି। ସମସ୍ତ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟିଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଅତି ଜରୁରୀ ନଥିଲେ ଏସସିବି ନ ଆସିବାକୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 8 ମମତାକୁ ବେଙ୍ଗଲ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘର ଚେତାବନୀ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଳୁ ନଦେଲେ ସାରା ଦେଶକୁ ଦେବୁନି ଆଳୁ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଳୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପରେ ଏବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ଅଡୁଆରେ ପଡ଼ିଛି। ଦୁଇ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଳୁ ବିବାଦର ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ନ ହେଲେ କୋଲକାତା ସମେତ ଦେଶର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଆଳୁ ରପ୍ତାନି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଆଳୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ସମିତି ସଂଘ। ଏନେଇ ବାଙ୍କୁରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟର 250 ଜଣ ଆଳୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ସଫଳ ନ ହେଲେ ରାଜ୍ୟର 470 ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ଆଳୁ କଢାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଖବର ନମ୍ବର 9 ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାରରେ ବାଜି ମାରିଲା ଦମନ, ମିଳିଲା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ମାନ୍ୟତା। ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ 74ତମ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଦମନକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭାବେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି। ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ଓଡ଼ିଶାର ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ନିରାକରଣକୁ ନେଇ ଘଟିଥିବା ଏକ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ବେଶ ଲୋକପ୍ରିୟତା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ଏପରିକି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବି ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବେଶ ନାଁ କରିଥିଲା। ଖବର ନମ୍ବର 10 ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଦାନ ଟଙ୍କା ଗଣତି, ଦଇତାପତି ସେବାୟତ ଉପସ୍ଥିତ। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଦଇତାପତି ସେବାୟତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଅଧିକାରୀମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଘୋଷଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଦାନ ବାକ୍ସରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦାନ ଟଙ୍କା ଗଣତି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଟଙ୍କା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଡିପୋଜିଟ ହେବା ପରେ ଦଇତା ନିଯୋଗକୁ ତାଙ୍କ ଅଂଶ ଆସିବ ବୋଲି ବରିଷ୍ଠ ଦଇତାପତି ସେବାୟତ ବିଶ୍ୱାବସୁ ବିନାୟକ ଦାସ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 11 ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଆସିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଯାଞ୍ଚ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମାସେ ବିତି ସାରିଥିବା ବେଳେ କେବେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେ ନେଇ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶଙ୍କର ସ୍ୱାଇଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତ ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଯାଞ୍ଚ ନେଇ ଏକ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେବାକୁ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଆସିବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଅନେକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବାରୁ ଏହା କିଭଳି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୁଏ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ ଥିବା ସିନ୍ଧୁକ ଓ ଆଲମିରାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ। ପରେ ଏସଓପି ଅନୁଯାୟୀ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଏଏସଆଇକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଏସଓପି ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଆସିବା ପରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 12 ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେବେ ନବାଗତ, ଅଭିଜ୍ଞତା ବାଣ୍ଟିବେ ଅଭିଜ୍ଞ। ଆଜି ଓ କାଲି ଚାଲିବ ଟ୍ରେନିଂ। ଏଥର ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ଦଳ ନୂଆ କରି ସରକାର ଗଠନ କରିଥିବା ବେଳେ ବିଧାନସଭାକୁ 84 ଜଣ ନୂଆ ବିଧାୟକ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ବିଧାୟକ ଗୃହର ନୀତି ନିୟମ ସହିତ ଆଦୌ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବା ସହିତ ପୁରୁଣା ସଦସ୍ୟକୁ ନେଭା ଆପ୍ଲିକେସନ ବାବଦରେ ଜଣାଇବାକୁ ବାଚସ୍ପତି ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ବିଧାନସଭାର ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଏହି ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ 2 ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ବିଧାନସଭା
राज्यसभार सदस्यों गृहर नीति नियम और गृह परिचालना बाबद जणाइबा सहित विभिन्न कमिटीर कार्यशैली बजेट प्रक्रिया और विधायकों स्वाधिकार और श्रृंखला बाबद व्यापक ज्ञान देवाकू एही प्रशिक्षण कार्यक्रम हेबो। खबर नंबर 13 बांग्लादेश बदल में यूएई रे हेबो महिला टी20 विश्वकप। महिला टी20 विश्वकप 2024 बांग्लादेश रे अनुष्ठित हेबार थिला, किंतु हिंसात्मक सरकार विरोधी आंदोलन परे बांग्लादेश रो वर्तमान स्थिति भलो नाही। देश रे एबे भी हिंसाकांड जारी रहिछि। एहाको नै आईसीसी रो सुरक्षा चिंता बढ़ी जाइछि। फल रे सेठारे विश्वकप आयोजन न करी यूएई रे करिबाको योजना करा जाउछि बोली सूचना मिलिछि। खबर नंबर 14 भारतीय स्टॉक बाजार रे उत्साह, सेंसेक्स 1331 पॉइंट वृद्धि। शुक्रवार भारतीय स्टॉक बाजार रे उत्साह देखिबाको मिलिछि। उभय सेंसेक्स और निफ्टी वृद्धि सह बंद होइछंती। सेंसेक्स 1331 पॉइंट वृद्धि सह 80,436.84 पॉइंट रे बंद होइछि। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज रो निफ्टी 397 पॉइंट वृद्धि सह 24,541.15 पॉइंट रे बंद होइछि। तेबे भारतीय स्टॉक बाजार रे जोरदार वृद्धि जगु निवेशकों संपत्ति रे जोरदार वृद्धि घटिछि। खबर नंबर 15 EOS 8 सैटेलाइट रो सफल उत्क्षेपण, महाकाश को गला SSLV D3 रॉकेट। आंध्र प्रदेश रो श्रीहरिकोटा लॉन्च स्टेशन रो SSLV D3 रॉकेट सह EOS 8 सैटेलाइट रो सफल उत्क्षेपण होइछि। भारतीय समय सकाळ 9:17 रे सतीश धवन स्पेस स्टेशन रो एही छोट सैटेलाइट लॉन्च होइछि। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट भारत को आसुथिबा प्राकृतिक विपर्यय संपर्क रे सूचना देबो।